जय जगन्नाथ। निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषदर राज्य कोषाध्यक्ष रामायणी अर्जुन कुमार महांती आमर ये क्षेत्र में आज जो भागवत ये होची भागवत सप्ताह आमर है मैंने चतुर्थ वर्ष सामस्तरिक उत्सव। पूर्व 3 वर्ष आम अन्य जगार करूँ बालेश्वर जगतसिंहपुर कटक ए वर्ष भुवनेश्वर खोर्धा जिले में प्रत्येक आमर जतक प्रवचक अच्छा 23टा जिलार आम सहित संजोग अच्छी 23टा जिले में आम भागवत प्रचार प्रसार पर व्यवस्था करूँ। प्रति वर्ष गोटे जिला को से सुजोग दिज्व। राज्य कोषाध्यक्ष हिसाब से मोती अनुभूति अच्छी प्रथम प्रवक्ता परिषद निज स्व खर्चर आरंभ कर भागवत सप्ताह एवं तापर सरकारी साहाय्य आसला किसी यत्किंचित यही हिसाब से राज्य सारा पुणी भागवत टुंगीर जो उत्साह करने कथा जहाँ चली ग्रामे ग्रामे व्यवस्था चली आम चेष्टा करुचु। आहरी गोटे कथा वार्ता आपण माध्यम दूची जदि निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद सांगे जोगाजोग करती भागवतर प्रचार प्रसार करने आउ निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद संपादक एवं कोषाध्यक्ष बा सभापति समस्ते सब प्रकार सहयोग करेंगे से ग्राम में भागवत सप्ताह पालन करने यहाँ मीडिया मध्यम आम जनाऊँ ताकू लोक पाखे पहुँचले से ग्रहण करूँ एवं आगू को नियंतु कहीं ना भागवत जो भाव में रही जाइए समस्त घरे घरे भागवत अच्छी किंतु भागवतर प्रचार प्रसार कम पाठ कम से आगू को नापी निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद आगू को आगे ये चतुर्थ वर्षर व्यवस्था जोटा आप देखुं ये मंदिर राधाकृष्ण मंदिर आ प्रेस कॉलोनी भुवनेश्वर में अन्य आसंता वर्ष पश्चिम ओडिशा पर्यंत आम योजना अच्छी जीवार ये सब व्यवस्था चलती अन्य कौन जानवा चाहूँ अभ्यास ग्रंथ भागवत अभ्यास करुथिब नित्य जे प्रत्यय भागवत को पठन करिवो अभ्यास करिवो अभ्यास रे भागवत परिणत हो भगवान श्रीकृष्ण आउ आमर जहाँ को भगवत वासुदेवा बोली कहउचंदी से आपन हृदय रे विराजमान करिवे ता द्वारा आपनकर पाप बहु क्षय हे पुण्य अर्जन हे ज्ञान अर्जन हे एवं मझीर मंदिर जो राग द्वेष ये सब बाहर ये भागवत पाठ फल समित जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद पौरत्य ये राधाकृष्ण मंदिर प्रेस कॉलोनी संध्या साथी संघ प्रेस कॉलोनी एवं आमर गजलक्ष्मी महिला समिति प्रेस कॉलोनी सहभागितार आम राज्यस्तरीय भागवत सप्ताह महोत्सव पालन करुचु। आज कैलाश यात्रा समापन करिचु। पवित्र बिंदुसागर जल उत्कलन करी माँ मैंने समस्ते कलश यात्रा करिसेंती। 7 दिन धरी भागवत सप्ताह महोत्सव कार्यक्रम चलिबो। ओडिशार पाखापाखि 24 जिलू बौद्ध फुलबाणी सुवर्णपुर कलाहांडी कोरापुट केउंझर बालेश्वर बारिपदा प्राय विभिन्न जिलूर वक्ता मैंने आसुचंती एवं समस्त भागवत कथा प्रदान करेंगे एवं अनुष्ठान तरफ जो मैंने भागवत कथा श्रवण करेंगे समस्त प्रसाद बंदोबस्त होती जरिया समस्त को निवेदन करुच्ची जो मैंने पाखापाखि राजधानी अच्छा से माने पवित्र कार्यक्रम में भाग नियंतु आपण मैंने आम प्रचार प्रसार सहयोग कर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रीमद भागवत पर संपूर्ण भाव एवं धारावाहिक भाव में एक दिन प्रथम दिवस ठारू सप्तम दिन पर्यंत भागवत जहाँ अच्छा गोकर्ण उपाख्यान ठारू परिगीत सुख संवाद ठारू अजामिल उपाख्यान पर्यंत ध्रुव चरित्र सुदामा चरित्र श्रीमद भागवत 11 स्कंद 12 स्कंद पर्यंत 7 दिन धरी से भागवत कथा हम एवं सबुठू आनंदर कथा मुझे कहवाक चाहे। श्रीमद भागवत कहले साधु संगमे गंगा तीरे सुख चरण धरी करे जदि साधु माने न रही ताले भागवत हो पार ना जिते परीक्षित महाराज भागवत करते 84 लक्ष साधु से गंगा कूल एकत्रित होते जदिव 84 जन आम पाखे ना आम पाखे अति उच्चकोटर श्रीक्षेत्र आसता साधु मान अच्छा साधु मान पाखे मथानत कर प्रणाम करुच्ची से कार्यक्रम को सरस सुंदर कर आम कृतज्ञ आपण मान पाखे आउ थे कृतज्ञ आपण को निश्चित भाव में आज केवल प्रचार प्रसार कले हम ना 7 दिन धरी आपण मैंने आमको सहयोग करेंगे बोली मुझे निवेदन करुच्ची। जगन्नाथ महाप्रभु आपण मान कृपा करेंगे। दैनिक मु आशा करुच्ची आमर जी
ଆପଣ କଳସ ବୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ରାତିରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 700-800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କୃପା କରିବେ ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ଥାଏ, ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକମାନେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ସମାଜ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ କଳାବଜାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ସେମାନେ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରିବା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାଗବତର ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ ମାନେ ସେୟାର, ମୋର ଅଂଶ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପବନ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ସେୟାର ଭାଗ, ଆମ ଭାଗବତ ହେଉଛି କଥା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି, ଭାଗ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତୁଲେଇବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନଟା ସିନା ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ନହେଲେ କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯିବ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାରେ ଯିବ, କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯିବ, କିଏ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଯିବ, କିଏ ବଜ୍ରପାତରେ ଯିବ। ତେଣୁକରି ୟାର ଶରଣାପନ୍ନ ଯିଏ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦମୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହଉ ନ ହଉ, ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି କି ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଦିନ ରହିବେ, ନେଭର, ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଭାଗ କ'ଣ ଦେଇକି ଯିବି, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନେ ଧନ ଅର୍ଜନ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନେ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମାଲ ପାଖରେ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା ନ କରି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁ ଗାଁରେ କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗବତ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରବକ୍ତା ପରିଷଦ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯାଇ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁ ଗାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।